Winner of the match on mat B is representing Georgia, Abulaji. Sljedeća borba na strunjači B, polufinalna borba u kategoriji do 63 kg. U crvenom dresu predstavnik Švedske Bika borit će se protiv predstavnika Azerbajdžana Mamadov. Next match on the mat B between wrestlers representing Sweden in red Bika and representing Azerbaijan in blue Mamadov. Бонус. Бұл супер фишка. Обайланышын қолданабыз. Бонус алабыз. Кофе ичебіз. Бонус алабыз. Сүйіктілерімізге гүлдесте тартулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үшін сатып алуларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзімізді еркелетебіз. Бонус алабыз. Анан бонустарды қалаған нәрсеге жұмшайбыз. Же телефондың балансына қотырабыз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. We have a victory by injury on mat B. Winner of the match is Bika.
red, representing China, Hon. Sljedeća borba na strunjačice je polufinalna borba u kategoriji do 53 kg. U crvenom dresu predstavnica Poljske Žen borit će se protiv Hrvačice iz Mađarske Oršuš. Next wrestlers coming to the mat C, representing Poland in red, Zheshen, and representing Hungary in blue, Orshus. Winner on mat A is Medet Kizi, representing Kyrgyzstan.